عليه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين أشهد أن لا الغيوب ظاهر وباطن وضوئي أشهد أن لا الغيوب ظاهر وباطن وضوئي जिंदा को जिक्र शरीफ से लाही दिल हमारा कर मुनव्वर नूर इरफा से लाही दिल हमारा हजरत नूर मोहम्मद बुर्रिया के वास्ते या रब इल्म इरफा से सीना हमारा मस्तकर मसरूर कर या रब जामे तस्लीम रज़ा से या रब दौलत इखलास दे या रब दौलत इखलास दे उजबरिया से दूर कर या रब उजबरिया से दूर कर या रब नियामत दीदार जन्नत किस्मत महजूर कर या रब कब तक हैरा रहो कब तक रोज़गार नाज़ा कब तक दिल जाग हो कब तक गिरीबा दारोदान या रब रंज बुरकत अब तू है परवरदिगार कौन है तेरे सिवा मेरा आए रब्बे मुस्तगान बार बाहो जिससे आए बारी तेरे दरबार में कुछ वसीला हो कबूलियत का आए बारी तेरे दरबार में मैं तेरा है नफ्स शैतान और कोई मानो दीन जल कर हुआ मेरा शानो मददगार और मुईन शाह मोइनुद्दीन चिश्ती कबीरुल औलिया के वास्ते दरबदर मिलती है खिलकतिल तेजा के वास्ते आसरा तेरा है अम्बे नमो के वास्ते रहम कर हम पर इलाही उन बुजुर्गों के वास्ते रहम कर हम पर इलाही हज़रत शाह रागावटी के वास्ते रहम कर हम पर इलाही हज़रत शाह रागावटी के वास्ते रहम कर हम पर इलाही हज़रत शाह बदरपुरी के वास्ते रहम कर हम पर इलाही हज़रत शाह रायपुरी के वास्ते रहम कर हम पर इलाही हज़रत शाह बशखंडी के वास्ते रहम कर हम पर इलाही हज़रत शाह कबीरपुरी के वास्ते राम करम पर इलाही हज़रत शाह हुसैन अहमद मदनी के वास्ते राम करम पर इलाही उस रशीद अहमद रशीद बासगा के वास्ते राम करम पर इलाही हज़रत ख्वाजा इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के वास्ते राम करम पर इलाही हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के वास्ते हज़रत ख्वाजा आजा अलाउद्दीन शामीर के वास्ते राम करम पर इलाही हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन के वास्ते राम करम पर इलाही हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत शाहपरान के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत शाह जलाल मजरद एमनी के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत ख्वाजा फुज़ैल इब्न याद के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत ख्वाजा नकीबुल्लाह के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के वास्ते राम कर हम पर इलाही हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के वास्ते राम कर हम पर इलाही सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अयल्लाह बिदरगुलवासी गंगवार जुब समाजের উদ্যোগে আয়াল্লাহ ইসলাহি জলসা আয়াল্লাহ দুয়ার মাহফিল আয়াল্লাহ এই মাহফিলকে তুমি কবুল ফরমাও আল্লাহ আমাদের যুবক ভাই আল্লাহ তুমি কবুল ফরমাও আল্লাহ যে যুবক ভাই আয়াল্লাহ দিনের অপকর্মের মধ্যে না লাগিয়া আয়াল্লাহ দিনের দিনটা রঙাইবার লাগি আয়াল্লাহ যুব সমাজে
হেফাজত করার মধ্যে আল্লাহ মানি ভাই আল্লাহ রাখিও রে বাবা বেমার আজারের মধ্যে বলা মুসিবতের মধ্যে বিপদ আপদ কেউ রে বাবা আল্লাহ মানি ভাই আল্লাহ আল্লাহ বক্সের ভিতরে ঢুকাইয়া খালা জান্নাত দেওয়া আল্লাহ মানি ভাই আল্লাহ ভিতরে যে উদ্দেশ্যে গেল আল্লাহ মসজিদ বক্তব্য মাদ্রাসার আল্লাহ মানি ভাই আল্লাহ তোমার কুদরত দিয়ে ইবাদত করার মধ্যে রাখিও মা বাবা বালিশ বিদায় করা দাদু বলি করি আল্লাহ আমার ভাই আল্লাহ তুমি ইবাদত করি আল্লাহ हमारी माँ बहनों ने तुम्हार मेहर बनाया दे बड़ी वो डॉक्टर बनाया दिनों जल्दा मुझवाल लगी आदि रोई कर अल्लाह हमारी माँ बहनों ने तेरा बिया बसरी वो तो लाभी का बनाया दे हमारी माँ बहनों ने तुम्ही हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अनार वतन जड़ी द्रवार उम्मतुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत खादीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मतम चरित्रवान बनाया दे अल्लाह वर मां बहिनगण हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैहि मुजाद आय अल्लाह आय बुजुर्गगण आले मोहतरम बेवार देवा बोला आय अल्लाह खास करे हमारी मां बीमार कर करे तुम्हारे कुदरत शिफा करना चाहिए शिवाय कर दिया है आमीन अल्लाह अपना मामा इधर पवित्र ना हुईले पवित्र संतान पवित्र गाली अल्लाह किला भाई आमीन अल्लाह मामा इधर उधर है अल्लाह तुम्हारी कीर्ति भी दे रहा ज़बान मंत्र भी दे रहा तौबीर ध्यान करो अल्लाह मामा इधर उधर इसमें का आय अल्लाह दिया ज़बान मंत्र भी दे रहा वाला आमीन अल्लाह हमारे बाबा इधर बक्का दबाने वाला जाते आमीन कोटा झील वाला जाते आमीन अल्लाह मुरब्बिया ने केराम अमलोर नेकाया सुस्त चढ़िल तुम्ही दान करो नौजवान भाइयों रे पक्का दीनदार वाला जाते आमीन क्या तो मतलब दिन যে নওজোয়ান ভাই বোন করে তোমার আরশ ছায়া নিচে স্থান দিবে রে মাওলা আল্লাহ আমারি तमाम নওজোয়ান ভাই বোন করে দিনের ইবাদতে দে কবুল আমিন আল্লাহ নবী ওলা আল্লাহ চরিত্র গঠন করার তৌফিক তুমি দান করো রে আল্লাহ চরিত্র গঠন করলে সুনান নবীদের দিদার করতা অন্তর ভাগ্য জুটি দাও আমিন আল্লাহ আমার জীবন করলে এই বর্তা সুনান নবীর দেখিলে আর বাদ কাম করতা না আল্লাহ শরীয়ত বিরোধী কাম করতা না আল্লাহ আমার तमाम লজ্জাত তোমার দিনের মধ্যে তোমার ইসলামী কদর মোহব্বত ডালিয়া দে আল্লাহ তোমার আশিক বানাইয়া দে তোমার অভিভাবক আশিক বানাইয়া দে আমিন করে তোমার আশিক বানাইয়া দে তোমার অভিভাবক আশিক বানাইয়া দে আমিন अल्लाह अपने तुम्हारा आशिक बनाइया दे आशिका बनाइया दे दिल आशिका बोले नबीर दीदार खान आपन भाग्य जुटे है मामा बोला अल्लाह मालिकात पत्र करे दिए कबूल अल्लाह मालिकात पत्र करे मौतमी साहब लिया साथी तालिबिल मगल लिया आय अल्लाह तुम शहीद दरबार वाली आय अल्लाह ई मद्रसा दरे दिए कबूल आमीन अल्लाह एक मद्रसा करे तुम्हारे कुदरत की सहारा दिया रखियो रब मौला आय अल्लाह मद्रसा दाए जरूरत करे तुम्हारे कई भी साहाय्य दिया पूरा करी दियो आमीन ये मद्रसा दी गुरु रंगाई कराई गुरु मा अल्लाह जान मालिक जो अपने इबादत तो भी बड़ी नसीब फरमाइयो आमीन आय अल्लाह मद्रसा तालिबिल मौला सिलाए तुम्ही कुरान करीम और हदीस नबविया का बनाया दे आमीन इल्मे दे गुरु जाके इल्मे ला दुनिया ते माला माल बनी दे आय
আয় আল্লাহ খাস করে মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদ সাহেব ভালো করে তুমি আমিন আল্লাহ মসজিদ আপনাদের বাড়িতে তুমি কবুল করবা আমিন আল্লাহ অঞ্চলের মধ্যে তোমার রহমতের দরিয়ার বসাইয়া দেও আমিন আসমানি জমিনি বলা মুসিবত থেকে জিনো ইনসানের মত নজর থেকে এই অঞ্চল খাতারে তুমি হেফাজত নসিব ফরমাইও এই এলাকার ঘরে ঘরে তোমার আশিকা আমার পয়দা করে দেও আল্লাহ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা যে করে পড়িদ্রা মক্তব যে করে পড়িদ্রা আল্লাহ তাআলার ভবিষ্যৎ রে মাওলা আল্লাহ তাআলা এক রত্ন বানাইয়া দেও বিশ্ববিখ্যাত আলিম আবির কারি ওমর বানাইয়া দেও বিশ্ববিখ্যাত সবাইমত্তম সুশিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার লয়ার ম্যাজিস্ট্রেট বৈজ্ঞানিক ওমর বানাইয়া এই এলাকার মানমর্যাদা তুমি বাড়াইয়া দেও বেমারি হলো বেমারে তোমার কুদরতি সীমাখানা থেকে সীমায় কল্যাণ ফরমাও আমিন অভাবী হলো অভাবে তুমি মুসল করি দেও আমিন করদিয়া হলো করজ করা তুমি তো অভিজ্ঞতা ফরমাও দিন মজুর ভাই হলো দিন মজুরি মধ্যে তুমি বরকত দাতা ফরমাও বেকার যুবক হলে তোমার গাইবি সাহায্য দিয়া হালাল মাল কামাই করার তৌফিক তুমি দান করো আল্লাহ মসজিদের বক্তব্য করে রক্ষা মাল দিয়া মল দি জিকির আজকার দিয়া औलाद দিয়া এগুলো দুনিয়া এবং আখিরাত তুমি রঙিন করে দিও সবাই মত বড় সম্পূর্ণ খাজনদারে তোমার গাইবি সাহায্য দিয়ে ঘোড়া করে দিও আল্লাহ এলাকা तमाम ব্যবসা বাণিজ্য করি হলো ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে তুমি বরকত দাও আমিন হালাল মাল কামাই করার তৌফিক তুমি দান করো আমিন এলাকার জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের মধ্যে তুমি মধুর সম্পর্ক কথা করিয়া দেও শান্তি সমৃদ্ধির বাতাবরণ সৃষ্টি করে দেও আল্লাহ এলাকার তামাম মধ্যে গান হলো দরজারে তুমি বুলন্দ করে দেও মরহুম আব্দুল সামাদ সাবর দরজারে তুমি বুলন্দ করে দেও আয় আল্লাহ মাহমুদুল্লাহ ভাই সাবর আব্বার দরজারে তুমি বুলন্দ করে দেও আয় আল্লাহ রওজত আয় আল্লাহ দুনিয়া সারি দাঁড়িয়ে চলিয়া আয় আল্লাহ দিনের কর্ম করিয়া আয় আল্লাহ তামাম দরজারে তুমি বুলন্দ করে দেও আর এগুলো জীবিত আছো এগুলো নেক আয়াত সুস্থ শরীর তুমি দান করো আয় আল্লাহ নে যুবক ভাই আমল করো আমি খাইয়াইছি রে মাওলা আল্লাহ আব্বা দুনিয়া থেকে গেছে রে মাওলা আল্লাহ তাআলা আব্বার দরজারে তুমি বুলন্দ করে দাও আম্মার নেক আয়াত সুস্থ শরীর তুমি দান করো আয় আল্লাহ তামাম বেমারি আপনার বেমারে তোমার কুদরতি শিফাখানা থেকে শিফা করে দান করো আয় আল্লাহ সমস্ত বিশ্বের মধ্যে তোমার রহমান করম ফয়সালা কথা তুমি নসিব ফরমাও আলে ইমানদার হলো জান মাল ইজ্জত আমল হেফাজত তুমি মনিবে নসিব ফরমাও আমিন আমরার মসাজিদ মাদারিসের হেফাজত তুমি মনিবে নসিব ফরমাও আমরা বসাইখানে তরিকতের দরজারে তুমি বুলন্দ করে দেও আয় আল্লাহ সাইয়্যিদ তরিকাত বুজুর্গদের দরজারে তুমি বুলন্দ করে দেও যেগুলো জীবিত আছে এগুলো নেক হায়াত সুস্থ শরীর তুমি দান করো আর যেগুলো দুনিয়াতে নাই এগুলোর দরজারে তুমি বুলন্দ করে দেও সোনা নবীজি জীবিত উম্মতে মুহাম্মদীর জান্নাতে তুমি বুলন্দ করে দেও মৃত উম্মতে মুহাম্মদীর কবরের তাআল্লুক তুমি ব্যস্ত করে পয়দা করে দেও দোয়া কইলাম আজ যতক্ষণ দিলের মধ্যে লইয়া তোমার শাহী দরবারত বাড়াই দি আল্লাহ আমরা প্রত্যেকের দিলের গঞ্জি তোমার কাছে রে মাওলা আর লোকার খানো লটকাই তুমি জানাই তুমি দেখাই আমিন প্রত্যেকের দিলের যাই প্রকাশ দে আসানা যদি তুমি বড়া করে দিলাও আমার বান্দার কোনো কমি না হতো নাই তোমার কুশাদা বান্দার দেখি কখনো না কলাই কিম দাদ নসিব ফরমাও জিন ও ইনসান মধ্যে আল্লাহ তুমি মধুর সম্পর্ক কথা করিয়া দাও আল্লাহ জিন্নাত ভাই হলো দিল দিমাগের মধ্যে তুমি সহি সমুদ্র দান করো যে সহি সমুদ্রের মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে তাইতে বিরত রাখো আল্লাহ জলসায় এই জলসাইগা কোরআনে वाला पढ़ने वाला हाजिर होने वाला প্রত্যেক লাগিয়ে থাকে কিয়ামতের দিন আজা তো সব বানাই রাখিও আল্লাহ আমরা যত গুনাহ করছি আল্লাহ সমস্ত গুনাহ থেকে তোমার কাছে খালিস করে তওবা করিয়া আল্লাহ এই তওবার বাদে আমরা এই গুনাহ কর্মের ভিতরে দিকে আমরা দিলের মধ্যে নফরত পয়দা করে দিও আর তোমার মায়া আমরা সারারে তুমি বানাইয়া দিও সোনা নবীজির উসিলায় আপনি আমরা দোয়া খাতারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও সোনা নবীজি থেকে বড় উসিলা লইবা আর কেমন আহিরে মাওলানা সোনা নবীজির উসিলায় আমরা तमाम মজার করব আয় মুশাইখিনে কেরাম ওদের উসিলায় আপনি আমরা দোয়া খাতারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আমরা সমস্ত মসাজিদ মাদারিস ওর ইবাদত তুমি বলি নসিব ফরমাও ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا رب